So maayong buntag dai natong tanan no. So naday ko i-share ninyo nga blessing gihatag ni sa kahitasan. Bali mushroom siya or uhong or libgos or unsa ni siya pangalan sa inyo nga lugar. Blessing ni siya kay gihatag ni siya sa amoa. Bali si Papa na is nanguha dito og lawg sa iyang kanding og sa iyang kanang baka dito sa babaw, and then sa iyang kuhaanan dito og lawg. So mao ni yang nakitaan dito. So libre na kayo nga tong panud-an ani mo nay nakanindot dinhi sa probinsya og ma-compare man jud na nimo no sa Cebu o City ka nagpuyo or sa probinsya. So ang naka-diferensya gyud sa probinsya is no need na jud ka nga magkuan og kanang kwarta. Kung wala jud kay kwarta o makakita jud ka og kanang makaon nga simple ra kaayo nga no need ang money. So mo ni siya nakita ni Papa didto. So libre na gyud ang among panud-an ani. Kung wala pud ni siya pwede ra sad ta manguhag taklong or dabong kay naa sa daghang mga kawayanan dinhi. So depende na gyud na or kanang mga utanon mga gulay ang sagpagkugi ra gyud sa tawo no, di ba? So ako ana is wala pa jud ko nakapananom og mga gulay sa babaw kay tungod sad sa kabisi, and then gamay ra kayong oras no. So mauna nga ang ako alang gid ani is ginagmay ra og unsa ginaa dinha sa kuan is mao ra gyud na, and then si Papa is kanang purebuyag pud in town, kanang dali siya makakaplag bitaw og kanang mga panud-an diri sa probinsya. Nya si Bibi diha is pagtuon niya og luto na, so akong gipatan-aw niya or gipahikap. So this is it, Sharon Ratio. Thank you for watching. Bye bye.